Medafo ene kame ho na yensua ekwan ye nananom fa so nyi yenya 120 150 200 o munyi ya na yare bia mom ene ye be ya Akankyie ye aduane ba kwa na nananom fa ni agrokra Akankyie ye de body abra bro so na overripe plantain ene he me sha se me dwane kama body ye se amentu ena fe me fa me kokonte nwo je na ye twie kakadro pa na ne moko kakra ene nchene se he me be kekasa nya ma nyina bom ade anika wodi we nyina gumu wi a kokonta wuni kokonta betimi afa isama na se fly de aguso afa me de nwika ho me ko blend we wuni ho niam yi bia na so wuni blender wotimi de gu a waduam na sapoto yuam wa na se wutwi ene ha ye kama me de bode ewura me de kan ja na chese na ye soft me de bebo ha me ti gu mu kama me be bu atoso ade we ya na nanom na omo chechire na so me the simplest way na me ya chiro sisia chese wo me stress ho kra so de me bubu atoso ya afa na nanom ye ne sa na emum asanu mode headquarters pa afi ha de ye nya ne kwa ye de kosua hemfimfin pa enya sam ketwa aduane we me na di ya nyia ma ne bode ne be da ne dompe ene wonim na akwacha na de bo say kwa no we pra enya easy Mami nyi ne rade mo me na sa mi su be didi anuane we be jasa de na mudi di nuane we pa na apu su be di na me nyinya 125 akasa mbe kasa de kra mbe no mo monopause a osan ye talkative nya easy se me keka de bom pa wa timi wasa de akono me be no na nika akono dofo ade de nika we boy me nya bebre afa me kono me kono na masa de bi ahye wo vimu me de bloody red bi gu me saucepan ya se akese we ne be steaming tie mfa so bebre hu de be ka me be ko air fryer mu kama atoto si atoto aduane we ya ye frɛ na Apeti na emom ye noa ne sa de me noa ne ye frɛ na Akankyie aduane anika aya ye nsan koye na nananam tutufuo num wo pese wo nyi che pa no aye aduane we bia na 40 minutes time na sa de abin fe kama so wotimi didi nuane we bia be nya che na emom wa anyi wotan na ho ye amfiri mu de na obewu ntem me do ala twe kai obewu ntem wotan ni pa obewu ntem ani abrem wo na de na nikan ade abin mi be dipa mi we da se me chiche bi pa ma ye afọ na me se de aka ha de hemra de akono na de we pa ne de so de we pa wi an ha hon koto to nuane bia bi ma de anika ne de krankwala ni je ho nyasem ketwa we ye de me de share oven one as air fryer mu no eno so ateto kama ye friend ke se Apeti ano no we ne je ho aya no wa follow me all social media platform ne ye instant kwa ye ho ye ne je ho ye pa bye bye